अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपकी खिदमत में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पार्ट 3 पेश कर रहा हूँ। जैसा कि दोस्तों की रिक्वेस्ट पे ये बनाया जा रहा है, मैं बार बार ये चीज़ इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि हम आपके ख्याल की खातिर आपका कम खर्च में और या बिल्कुल फ्री में हम आपके लिए ट्यूटोरियल पेश कर रहे हैं। तो हमें आपसे कुछ उम्मीदें हैं कि आप हमें मोटिवेशन दें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए ट्यूटोरियल बना सकें। पहले नंबर पे तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूटोरियल बना सकें। और सेकंड पे आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि जो नॉलेज आप सीख रहे हैं उनके भी इल्म में हो और वो भी उस नॉलेज से मुकम्मल तौर पर फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो ये दोस्त बेसिकली पे नहीं करना चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि हमें फ्री में एक ट्यूटोरियल बना के दिया जाए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, जो कि आज के दौर में बहुत ही एक बेसिक चीज़ है जो आप ऑफिस में जॉब के लिए जाती हैं, आपकी जॉब को सिक्योर करती है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आज अभी आपके यहाँ पे ट्यूटोरियल का आगाज़ करता हूँ। तो अभी हमने पार्ट 1 में बेसिक के बारे में पढ़ा था, मेन्यूज़ के बारे में, उसके बाद पहला मेन्यू होम के बारे में पढ़ा था। अभी हम इंसर्ट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, रिजल्ट में क्या है, बेसिकली आप कोई टेबल रिजल्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप टेबल पे क्लिक करेंगे। अब इंसर्ट टेबल, आप अपनी मर्जी से कुछ टेबल ड्रा करना चाह रहे हैं, यानी कि आप 2 कॉलम 2 रो करना चाह रहे हैं। हम रिजल्ट टेबल क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा, ये देखिएगा 5 और 2। ठीक है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, और फिर एक ऑप्शन है ड्रा टेबल में जाएंगे, ड्रा टेबल। ठीक है, अब ड्रा टेबल में क्या होगा, आप माउस के राइट को क्लिक करें और यहाँ से आप जहाँ तक टेबल ड्रा करना चाह रहे हैं आप टेबल ड्रा कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक्सेल स्प्रेड शीट है। ठीक है, एक्सेल स्प्रेड शीट क्या है, ये एक एडवांस लेवल की चीज़ है, लेकिन बेसिकली एक सामने आ गई है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये पूरी की पूरी जो एक्सेल की एक शीट है वो आपके सामने लेकर आ जाएगा। जिस तरह से एक्सेल की शीट है ABCD, इस तरह से रोज एंड कॉलम्स चल रहे होते हैं, पूरी स्प्रेड शीट आपके सामने ले आएगा। ठीक है, ये हम इसको डिलीट कर देते हैं ताकि ये हम अपने टॉपिक की जर्नी पढ़ सकें। ये हम इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये ऑप्शंस हो गए हैं। ठीक है, क्विक टेबल, यानी कि अगर आप क्विक टेबल वगैरह ड्रा करना चाह रहे हैं, ये जो फॉर्मेट्स वगैरह बने हुए हैं इनके डिफ़ॉल्ट आप चाह रहे हैं कि मैं कोई भी डिज़ाइन चेंज ना करूं और इन्हीं का ही डिज़ाइन कॉपी करके, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखिएगा ये वही टेम्पलेट है। अब उसमें जस्ट आपने इसके अल्फ़ाबेटिक और ये सारी चीज़ें चेंज करनी है, आपको बाकी चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इमेज वगैरह यूज़ करना चाह रहे हैं, इसके बैकग्राउंड पे सपोज मैं ये इमेज यूज़ करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये आप देखें जहाँ पे कर्सर था और वहीं पे ही ये इमेज आ चुकी है। इमेज पे डायरेक्शन और बाकी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। अभी जो ऑप्शन 1 आ रहे हैं तो उनके बारे में पढ़। अच्छा, ये क्या था, बेसिकली आपने जो इमेज ड्रॉ की है उसके ऑनलाइन पिक्चर्स, अगर आप कोई ऑनलाइन इमेजेस डाउनलोड करना चाह रहे हैं, ये देखें डाउनलोडिंग का एक ब्राउज़र का एक ऑप्शन आ रहा है, यानी कि इससे बताया जा रहा है कि हम ऑनलाइन इसको करेंगे। आप शेप ड्रॉ करना चाह रहे हैं, ये बहुत सी शेप्स हैं। आप सपोज ये स्माइली शेप ड्रॉ करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप स्माइली शेप ड्रॉ कर दें। इसी तरह से आप जो भी ड्रॉ करना चाह रहे हैं आप यहाँ से वन तमाम शेप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब स्मार्ट आर्ट क्या है, ये देखिएगा। स्मार्ट आर्ट बेसिकली क्या है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी प्रेजेंटेशन आप बना रहे हैं, प्रेजेंटेशन में डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट स्टाइल्स आप यूज़ करना चाह रहे हैं, लिस्ट है, फिर ये देखिएगा प्रोसेस है, साइकिल है, और ये प्रेजेंटेशन के लिए बेसिकली यूज़ होता है। लेकिन ये है कि मैं आपको बेसिक कंसेप्ट दे रहा हूँ तो इसलिए ये ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, अब इंसर्ट में मज़ीद चार्ट है। चार्ट आप बनाना चाह रहे हैं, चार्ट से मुराद ये है कि अगर आप शो करना चाह रहे हैं कि अब एग्जांपल के तौर पे ये यहाँ पे लाइन चार्ट है, डिफरेंट चार्ट है, आप सपोज यहाँ पे ये चार्ट ले लेते हैं। ठीक है, अब ओके करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 2010, 2011, 2012, 2013 इसी तरह से आप क्लिक करेंगे तो ये देखें चार्ट का एक चार्ट भी शो हो गया है। अब ये चार्ट कैटेगरी 1 है और सीरीज 1, 2, 3, 4 इसी तरह से फिर आगे 5 और ये सारी आगे। अब यहाँ पे आप ये नंबर जब चेंज करते हैं तो ये देखिएगा
یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح سے چارٹ کے ذریعے سے پریزنٹیشن کو ڈیفائن کر سکتے ہیں, اپنی تمام سیلز رپورٹ بنا سکتے ہیں. اس طرح سے بہت کچھ, بہت سے آپشنز ہیں. بہت ہی اچھی چیز ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کو آپ اچھے طریقے سے پریکٹس بھی کریں گے تو آپ کی نالج میں بہتر طور پہ آ جائے گی. اسکرین شاٹ. اسکرین شاٹ بیسکلی کیا ہے کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں, سپوز یہاں پہ آپ اسکرین شاٹ لینا چاہ رہے ہیں, کسی کو بھجوانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ورکنگ میں نے یہاں تک کمپلیٹ کی ہے, تو آپ اسکرین شاٹ کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں. آن لائن ویڈیوز آپ امپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں, جس طرح امیج امپورٹ کی ہے آپ نے اپنی یہاں فائل پہ, آپ ویڈیو بھی امپورٹ کر سکتے ہیں, تاکہ جب آپ ویڈیو پہ کوئی دیکھ رہا ہوگا تو آپ اگر اس کا انٹرنیٹ کنیکٹ ہوگا تو وہاں اسی پہ کلک کرے گا تو ویڈیو پلے ہوگی. ہائپر لنک. ہائپر لنک یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ موجود ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی فائل, آپ اس فائل پہ کام کریں, آپ کی فائل کہیں اور ہے, سپوز یہاں پہ ہے, آپ جسٹ یہ کریں گے, یہ کریں گے, اور یہ سپوز آپ کی فائل ہے. آپ اس کو جب اوکے کریں گے تو یہاں پہ ایک لنک سا ڈرا ہو جائے گا, کلک کرنے پہ وہ اس فائل کو اٹھا کے لے آئے گا. تو ڈفرینٹ جگہوں کو کلیکٹ کر کے ایک جگہ پہ لے کر آنا, اس فائل پہ کام کرتے ہیں. مین آپ کی فائل یہ ہوتی ہے, لیکن ڈفرینٹ فائلوں پہ کام ہو رہا ہوتا ہے. سپوز آپ نے ریئل اسٹیٹ کی فائل بنائی, ٹھیک ہے, پراپرٹی کی, آپ نے اس کو لنک دے دیا کسی اور فائل سے جہاں پہ پراپرٹی کا کام ہو رہا ہے. تو جب جو ریئل اسٹیٹ کی فائل والا یہاں پہ کلک کرے گا تو آٹومیٹکلی وہ پراپرٹی کا اٹھا لے گا. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پاتھ چینج نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, پاتھ وہی رہنا چاہیے. بک مارک. اگر آپ بک مارک اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی آپ کو یاد آنے کے لیے آپ کو چیز رکھی گئی اور یاد رکھنا چاہ رہے ہیں تاکہ دوبارہ ون کلک پہ آپ کے سامنے وہ چیز آ جائے, تو بک مارکنگ کر لیں. زیادہ تر یہ براؤزر میں یوز ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کراس ریفرنس, یہ ایک بہت ہی ایڈوانس لیول کی چیز ہے جو بیسک میں نہیں آتی, آپ زیادہ کنفیوز ہو جائیں گے. جو بیسک چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کامنٹس کیا ہے؟ سپوز آپ یہاں پہ کام کر رہے ہیں, آپ چاہ رہے ہیں یہاں پہ میں کامنٹ لکھ لوں, یہ میں نے کیوں لکھا ہے, ڈبلیو میں نے کیوں لکھا ہے, اس کی ریزن آپ یہاں پہ مینشن کر دیتے ہیں. یہ آپ ہر ایک ورڈ, ہر ایک جگہ پہ آپ اپنے کامنٹ سارے ایڈ کر کے اپنی اسٹرانگ کر سکتے ہیں اپنے نالج پہ, تاکہ فیوچر میں اگر سپوز آفٹر 1 ایئر بھی اگر آپ فائل کو اوپن کریں تو کامنٹس پہ کے آپ کو پتہ چل جائے, ٹھیک ہے. ہیڈر. اب ہیڈر یوز کرنا چاہ رہے ہیں, ٹاپ پہ کیا آئے گا, تو یہ ایک ٹیمپلیٹس ہیں کہ بھائی ٹاپ پہ ایسے دکھنا چاہیے, ٹاپ پہ ایسے دکھنا چاہیے, ایسے دکھنا چاہیے, ایسے دکھنا چاہیے, یا ایسے 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 ایسے, یہ سارے ہیں, ٹھیک ہے. یہ فوٹر ہے ڈاؤن میں, ٹھیک ہے, نیچے پیج کے بالکل لاسٹ پہ کیسے دکھنا چاہیے, ہر پیج کے لاسٹ پہ ایسے دکھنا چاہیے, ڈیٹ آنی چاہیے, یا ایسے دکھنا چاہیے, نمبر آنا چاہیے پیج کا, یا 1 to 3 2 to 3 3 to 3, یہ پیجز کے نمبرز آنے چاہیے. تو یہ اس کے لیے پیج نمبر. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹاپ ایسے پیج نمبر شو, ایسے پیج نمبر شو, ہر پیج پہ نمبر آ رہا ہو کہ کتنے پیج پہ فائل ہے, یہ کتنے پیجز کی فائل ہے اور ہم کس پیج پہ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہیں بیسکلی, ٹھیک ہے. اس کے بعد ٹیکسٹ باکس ہے, یہ دیکھیے گا, یہ سپوز یہاں پہ سلیکٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ٹیکسٹ ڈرا ہو گیا. اب یہاں پہ آپ اپنی ورکنگ کر سکتے ہیں, یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں. اور یہ سائڈ بار ہے, سائڈ بار بیسکلی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, یہ سائڈ بار ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے مزید آپ اسٹائلنگ چینج کر سکتے ہیں, یہ ہے, یہ ہے, یہ بھی سائڈ بار ہے, نیچے جاتی ہیں تو یہ آپ اسٹائلنگ آپ کو نظر آ رہی ہے. بیسکلی یہ اسٹائلنگ کے لیے ہے, ٹھیک ہے. تو آٹو ٹیکسٹ یہ دیکھیں, یہ بیسکلی پیج کو آپ کو لک دینے کے لیے یہ تمام ایریا یوز ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کو جب آپ کو پریکٹس کریں گے تو آپ کو یہ چیزیں وغیرہ خود سے پتہ چلنا شروع ہو جائیں گی. اتنی ڈیفیکلٹ نہیں ہے, لیکن یہ کہ ٹائم شارٹ ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ تک بیسک تمام آپ تک انفارمیشن پہنچائی جائے. تو اس کے لیے میں وقت ضائع کیے بغیر ابھی آپ سے اجازت چاہوں گا, اور نیکسٹ ٹیوٹوریل میں ہم ڈیزائنس کے حوالے سے پڑھیں گے اور پے لے آؤٹ کے بارے میں, اور اسی طرح سے پھر ہم آگے کمپلیٹ جب ہوگا اس کے بعد ایڈوانس لیول کی طرف چلیں گے. تو ابھی مجھے اجازت دیجیے گا, میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہمیں موٹیویشن ملے, ہم آپ کے لیے مزید ٹیوٹوریل لے کر آئیں تاکہ آپ کا فیوچر میں اس کو سیکھ کے ڈیولپ کر سکیں اپنی لائف میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.